जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण स्वागत करुच्ची। मो टैरो रीडर विद्यार्थी। प्रिय दर्शक बंधु, आज आम जाना टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल संपर्क में प्रथम मेष राशि आरंभ करवा मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसतु जाना आज दिनचर्या कार्यक्रम संपर्क में। आज श्रीक्षेत्र परिक्रमा ओंकारनाथ तीरध्यान दिवस। आज कार्तिक मास तुला मास 24 दिन नवेम्बर 10 तारीख सोमवार। आज पंचमी 2 दंड 13 दिवा 6:47 पर पुणी षष्ठी खया 55 दंड 6 रात्रि 4:49 पर्यंत। आज पुनर्वसु नक्षत्र 45 दंड 6 रात्रि 11:56 पर्यंत। आज मिथुन चंद्र 30 दंड 49 संध्या 6:14 पर्यंत। आज साध्य जोग। तेबे आज जन्म होता शिशुर मिथुन राशि शूद्र मतांतर वैश्यवर्ण देवगण। संध्या 6:14 पर कर्कट राशि विप्रवर्ण देवगण। आज मृत्यु व्यक्तिर रात्रि 11:15 पर एकपाद पुष्कर दोष यथा फल पशुहानि वंशहानि होमादि शांति अन्नवस्त्र स्वर्ण मृतकांश दान विधेय। आज षष्ठी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले बेल भोजन निषेध 6:47 पर निम्ब भोजन निषेध। प्रिय दर्शक बंधु आज अशुभ बेला काल बेला ध्यान दिंतु। दिवा 7:26 पर 8:56 मध्य। बार बेला कहले दिवा 3:56 पर 4:26 मध्य। काल रात्रि कहले 10:14 पर 11:04 मध्य। प्रिय दर्शक बंधु आज शुभ बेला अमृत जोग प्रातरु दिवा 7:30 मध्य 8:06 पर 11:30 मध्य। रात्रि 7:28 पर 10:40 मध्य। प्रिय दर्शक बंधु ये थिला आज दिनचर्या कार्यक्रम संपर्क में संक्षेप वार्ता आपण मानकु। एबे आसंतु आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड संग्रह करबा। ई 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क में आमे संक्षेप में जानिबा आ देखिबा कोन आसुची मोर प्रिय 12टी राशि व्यक्ति मानको पाई। प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करबा मीन राशि पर्यंत। जय श्री कृष्ण। नवेम्बर मास 10 तारीख सोमवार कोन आसुची मोर प्रिय 12टी राशि व्यक्ति मानको भाग्य रे। प्रथम मेष राशि। कृष्ण। प्रथमे जानिबा मेष राशि को विषय। मोर प्रिय मेष राशि आपण मानको पई कार्ड आसीची नाइट ऑफ वांस कार्ड आसीची। आज आपण जा भाबिबे ताही करबा को बाध्य हेबे। आज एमिति किछि कार्य आज आपण को करबा को पड़िबो जा कि कोनोसी नै कोनोसी जिंस आपण को हाथ को आसीबो। से अर्थ बाबद हो कोनोसी पदार्थ बाबद हो बा कोनोसी कार्य एमती हो जा बेले आपनकर किछि आज सफल होबो। आपण जेउ कार्य भाबी चिंती करंतु किंतु हुए तो से भल जिनस हो पारे मंद जिनस भी हो पारे किंतु जो कार्य भावी चिंती करेंगे ना से हुए तो आपन को किसी सफलता विफलतार परिणत करदे पारे। तेणु चिंताधारा नहीं करंतु। आज निश्चित कौन द्रव्य आपन को प्राप्ति हम आपनकर इच्छा किसी पूरण हम किंबा आपन हाथ को कौन अर्थ आसबार बाट खोल। निश्चित किसी समस्यार समाधान जोग आज देखा दूची। दिन आपन बहुत भल अच्छी द्रव्य किसी लाभ होबार जोग अच्छी। तेबे मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति माने मन रखु मो आज अशुभत्व को दूर करने किसी टिप्स आपन को कहबी। मन रखु घरे जितेबाला आपण मैंने पिठा खाऊँ केवे अरुआ उषुना एकत्र मिसाई खाइबा उचित नुह। ये कथा को आपण मैंने परिवार रे जानिबा आवश्यक अछि। एबे आसंतु देखिबा वृष राशि को विषय। मोर प्रिय वृष राशि आपण मान को पई कार्ड आसीची एस ऑफ पेंटाक्लस कार्ड आसीची पॉजिटिव कार्ड अछि। आपण को लाइफ रे सब क्षेत्र रे सुरक्षा स्थिरता आज निश्चित आसुची। तेबे आज आपण जा करिवे सफलता आपण को मिलिबो। कोनोसी व्यक्ति को ठारू पूर्ण भाव रे सहाय्य मिलिबो। जदि आपण लाइफ रे बा जीवन रे किछि नुआ माने लव रिलेशन रे अछंती जीवन साथी आपन को प्राप्ति हे पारे। चाकरी व्यवसाय भल दिग आज रहइबो किंबा कोनोसी पदोन्नति होबार आज समय भल रहइबो। तेबे समस्या तो विभिन्न प्रकार अछि। समस्या विषय में आज कहू नाही जे कोनोसी स्वास्थ्य समस्या थिले ता खूब शीघ्र भल होई जिवो। आज दिन आपन को पई उत्तम रहइबो। बहुत बढ़िया दिन अछि। तेणु आज सुख सम्मान निश्चित भाव में आपन को प्राप्ति हबो। दिन आपन को पई सुंदर अछि। आज स्पेशल कार्यक्रम में मन रखंतु किछि अशुभत्व को दूर करबा पई मो किछि टिप्स आपन मान को कहूची। परिवार लोक जानि रखंतु अघोषा पार्टी रे खाइबा उचित नुह। या को खाइले अशुभत्व होइताय। एबे आसंतु देखिबा मिथुन राशि को विषय। मोर प्रिय मिथुन राशि आपण मान को पई कार्ड आसीची किंग ऑफ सोर्स कार्ड आसीची। आज आपण अनिष्ट रहिबे साधुता रहिबे कोनोसी कार्य निज बुद्धि निज मुंड खर्च करिवे स्ट्रांग रहिया पई आज चेष्टा करिवे। रिलेशन भल रहिबो। फैमिली प्लानिंग मध्ये आपण करि पारंती। आपण सब रेस्पोंसिबिलिटी को दायित्व को भल भाव में तुलेबे। कठिन परिश्रम करिवार आज जोग देखा दउची। किंतु आज जहाँ निष्पत्ति नियंतु हड़बड़ रे कोनोसी निष्पत्ति नियंतु नाही। तेबे कार्य रे सफल
हब ना तेणु कार्य क्षेत्र में टेंशन देखादेव काम प्रेसर पड़ पारे चाकरी करुँच आपण बस कि मैनेजर आपण अधिक चाप पकई पारती मनी अर्थ को लेकिन किसी मन में टेंशन जागृत हो पारे तेज जहाँ भी हो आज अनेक प्रकार बाधाविघ्न सामना को आसबार जोग अच्छी तेणु आप केयरफुल भाव में सब जिन को हैंडल करूँ मोर प्रिय मिथुन राशि व्यक्ति मैंने तेज मिथुन राशि व्यक्ति मैंने किसी अशुभत्व को दूर करने किसी टिप्स मुझे कहूँ मन रखु तेल घी मिसई रोषे करवा केवे उचित नुह परिवार एक कथा आपण मैंने जानवा आवश्यक अच्छी निश्चित भाव में एवं आसतु देखा कर्कट राशि विषय मोर प्रिय कर्कट राशि आपण मान कार्ड आसी 10 ऑफ सोर्स कार्ड आसी समस्त आपनकर आज शत्रु भली आपन सहित मिसी पारंती आपन पिठी पछपटरे किए कोनोसी षडयंत्र बा छुरी भुसिला भली कार्य करि पारंती तेणु आपण कोनोसी रिलेशन क्लोज होई पारे नर्वस हेला भली किछि अनुभव आज आपन करि पारंती मोर प्रिय कर्कट राशि व्यक्ति माने रिलेशन रे ब्रेकअप होई पारे लाइफ पार्टनर अलग होई पारंती मनी कैरियर क्षेत्र रे चाकरी चली जिबार संभावना मध्ये थाए एभली किछि स्थिति आज आपनकर देखा दोछि आपन जीवन रे किछि नै किछि गोटे क्लोज होबार जो आज रहउछि तेबे मोर प्रिय कर्कट राशि व्यक्ति माने आपनकर शरीर उपर आज प्रभाव पड़िबो तेणु मानसिक टेंशन लागि रहिबो निजर शरीर उपर केयर नियंतु हेल्थ केयर नियंतु जाकि शरीर प्रॉब्लम देखा दे पारे असुस्थ होबार जोग देखा दउछि आज जानवाहन क्षेत्र रे सतर्क रहंतु कार्यक्षेत्र द्वंद्व कली ठारू निवृत्त रहंतु मोर प्रिय कर्कट राशि व्यक्ति माने तेबे आज स्पेशल कार्यक्रम में मुझे आपण मानक किसी अशुभत्व दूर करने सामान्य किसी टिप्स कहूँ आपण मैंने मन रखु आपण परिवार भितर कई नड़िया मंजी खाइबा उचित नुह नड़िया सुखीगले सुखिला नड़िया भांगिले ता भीतर गोटे मंजी बाहर से मंजी की केबे केबे कई खाइबा उचित नुह एबे आसंतु देखिबा सिंह राशि विषय मोर प्रिय सिंह राशि 10 ऑफ पेंटाक्लस कार्ड अच्छी आपंकर कौन काम करने को आज चाहिए प्रथम मूलदुआ को स्ट्रंग करनी देखिए सब काम मजबूत भाव में आपण पाखे परिवार सपोर्ट रैमिली मेम्बर सहित मिसी किसी कार्य आज करेंगे किसी पैसा आपको मिलवार जोग देखा दूसरी फैमिली दायित्व बहन करेंगे कौन उत्सव टंका पैसार अभाव रहा फैमिली सह मिसी कौन व्यवसाय आरंभ करने को चाहिए आपंठ कई उपदेश नहीं पारती दिन आपण बहुत सुंदर अच्छी समय भल अच्छी मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्ति मैंने आज कई नूतन भाव में बंधुत्व लाभ हो पाए कि संपर्क स्थापन हो पाए कई मित्र आपणकर साक्षात हो पारती एमती किसी सुसंपर्क जोड़ी हबार सुजोग आज आपको प्राप्ति हबार देखा दूसरी तेरे मोर प्रिय जहाँकि सिंह राशि व्यक्ति मैंने आज स्पेशल कार्यक्रम में किसी अशुभत्व को दूर करने मुझे टिप्स आपको कहूँ मन रखु दक्षिण मुआ हो खाइबा केबे उचित नुह दक्षिण को मुह कर केबे खातु ना आपण परिवार समस्ते यहाँ मानवा आवश्यक अच्छी यार तत्व बहुत अच्छी कहीहब ना किंतु आपण मानवा आवश्यक अच्छी एवं आसतु देखा कन्या राशि विषय मोर प्रिय कन्या राशि आपण मान कार्ड आसी 8 ऑफ पेंटाक्लस कार्ड आसी शनिकर कार्ड अच्छी पॉजिटिव कार्ड अच्छी आज आप जहाँ भी करेंगे एकाग्रता विचार सहित करने आवश्यक अच्छी आपण समय अवश्य शुभ अच्छी स्वास्थ्य क्षेत्र में समस्या थे दूरीभूत हम ये कार्ड सूचना दूसरी आगक निश्चित किसी भल सफलता प्राप्ति हम दिन भल अच्छी हेले मन रखु आपंकर आज घात चंद्र हेतु प्रति क्षेत्र में किंतु आपको केयरफुल भाव में समय अतिबाहित करने को पड़ो जानवाहन क्षेत्र में सतर्कता रहा कार्य सहित द्वंद्व कली युक्ति तर्क कर निवृत्त रहा ये सब क्षेत्र में आप आज केयरफुल रे आज घात चंद्र अच्छी किसी भी संकट किसी भी प्रोब्लेम देखा दे पारे किंतु दिन आपंकर भल अच्छी सतर्क रही सब समस्या भल भाव में समाधान हो पार तेज आज गृह में अशुभत्व को दूर करने किसी टिप्स मुझे कहूँ मन रखु खाइबा बेले केबे मुंडरे हाथ दिंतु ना मोर आपंकर परिवार व्यक्ति मान जानी रखु खाइबा बेले केबे मुंडरे हाथ दिंती ना एबे आसतु देखा जे कि तुला राशि विषय मोर प्रिय तुला राशि आपण मान कार्ड आसी एस ऑफ वांस कार्ड आसी आपको आज पूर्ण भाव में सफलता मिलबार जो कहूँ उद्यम आज आपंकर साकार हम ईश्वर को आशीष आपंक साथी रोचे आपको नुआ व्यवसाय नुआ संपर्क नुआ बंधुत्व नुआ किसी परिवार जो आज आपको देखादेव तेणु ये बहुत पॉजिटिव कार्ड अच्छी भगवान आशीर्वाद आपंक साथी रोचे दिन आपंकर बहुत भल रेणु मोर प्रिय तुला राशि आपणकर आज अधिक कथा हे लोक मान सहित मिसबे ओभरटेक रे जहाँकि निजर वक्रता को अधिक प्रयोग करेंगे किंतु दिन आपंकर भल अच्छी समय ठीक ठाक भाव में अतिबाहित हम आज स्पेशल कार्यक्रम में मन रखु अशुभत्व को दूर करने किसी टिप्स मुझे कहूँ खाइबा आगु किसी परिमाण में तले पकड़ा उचित प्रत्येक जिन जो आपने खाऊँ खाइबा आगु किसी जिन को तले आपने पकईदेवा आवश्यक अच्छी यह कहीं अच्छी यार तत्व कौन ये तो कार्यक्रम माध्यम कहले समय हम ना तेणु ये आप मानिले आपंपाई भल निश्चित भाव में तेज आसतु देखा बिछा राशि विषय मोर प्रिय बिछा राशि आपण मान कार्ड आसी पेज ऑफ वांस कार्ड आसी पॉजिटिव कार्ड अच्छी किसी शिखा किसी जानवर कार्ड आसी
ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଶିଖିବାର ଅନୁଭବ, କିଛି ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ହେ ଜ୍ଞାନ କରିକି ଶିଖିବେ ଏମିତି ସଫଳତା ମିଳିବାର କିଛି ଲାଭ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ହାନି ଘଟିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ବଡ଼ମାନଙ୍କ କଥାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ହେ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି। ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ, କୌଣସି ଜିନିଷ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ଲୋଭ ରହିବ, ଆଶା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଶା ହୁଏତ ପୂରଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। କାର୍ଡ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କିଛି ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଟିପ୍ସ ମୁଁ ଦେଉଛି। ତାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏରୁଣ୍ଡି ବା ଚୌକାଠ ଉପରେ ପାଦ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏରୁଣ୍ଡି ବା ଚୌକାଠ ଉପରେ ପାଦ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା କଲେ ଋଣ ବଢ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଘରର ବନ୍ଧ ଉପରେ କେବେ ବି ପାଦ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବନ୍ଧ ମାଡ଼ି ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା କଲେ ଋଣ ଭାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁ ରାଶି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ତ ଲଭର୍ସ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ମନ ସବୁ ଆଜି ବାଲାନ୍ସରେ ରହୁଛି। ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, କ'ଣ କରିବା ଅନୁଚିତ। ତେଣୁ ଆଜି ଯାହା ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିବେ ଆପଣ ମୂଳଦୁଆକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଲାଗିବ କିଛି ଏଇ କାମ ମୁଁ କରିବି, ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ କି ଆସେପ୍ଟ କିଏ କରିପାରେ ନ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ବା କିଛି ଘଣ୍ଟା ବା କିଛି ଦିନ କରିବା ପରେ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତା ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ଠିକଠାକ ରହିବ। ଆପଣ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହିଁବେ, ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ। ଆଦର, ସମ୍ମାନ, ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବା ଏସବୁ ଭିତରେ ଆଜି ହଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ତେଣୁ ମୋର ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କେତେଟା ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଟିପ୍ସ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାତ୍ରିରେ ଘର ଓଳାଇ ଘର ମହିଳା ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ସକାଳେ ପକାଇବା ଉଚିତ ଅଛି। ଏ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ମାନନ୍ତୁ, ମାନିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଠିକଠାକ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି, ଟୁ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଦୂର ସ୍ଥାନରେ ଯାଇକି କିଛି ରୋଜଗାରର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆପଣ ରହିପାରନ୍ତି। ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ କିଛି ହାତକୁ ଆସିବାର ଆଶାରେ ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇନାହିଁ, ଏମିତି କିଛି ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆଜି ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମକର ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଟୁ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ କାର୍ଡ, ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଫର ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଭାବି ଚିନ୍ତି ଯାହା କରିବା କଥା କରିବେ। ଆଜି ଯେଉଁ କାମରେ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେଟେଲ ହେଇକି କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଠିକ ରହିବ। ମନରେ କିଛି ଆକୁଳ ବ୍ୟାକୁଳତା ରହିବ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ। ତେବେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ ଭଲରେ ଅତିବାହିତ ହେବ, ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆଜିର ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କିଛି ଶିଖିବାର କଥା। ପରିବାର ଭିତରେ ଗୁରୁବାର ଘରୁ ଧାନ ଟଙ୍କା କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଦେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଗି ଗୃହ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ଉଚିତ ସମୟ ହେଲେ ତାକୁ ମାନିବା ଦରକାର, ଅନୁଚିତ ସମୟ ଭିତରେ ଏହାକୁ ନଜରକୁ ରଖିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଟେନ୍ ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆଜି ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବ, ବହୁତ ଟପ୍ ଲେଭେଲରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆଜି ଫ୍ରି ରହିବ। କିଛି ବି କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ପୁରା ବିନ୍ଦାସ ହେବାକୁ ଚାହିଁବେ। ମନରେ କିଛି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବ। କିଛି ବି ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଭଲ ଜିନିଷ ଆପଣ ଆଜି କିଣିବାର ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ଯେହେତୁ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶୀ ଇମୋସନାଲ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତିକି ଆକ୍ଟିଭ ରହିବା କଥା ସେତିକି ଆକ୍ଟିଭ ଭିତରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଭିତରେ ନିଜକୁ ହଜେଇବାକୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଯେହେତୁ ଅଛି, କେୟାରଫୁଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଲାଇଫକୁ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଏକ ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୂଆ ଲୁଗାକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ତାପରେ ହଳଦୀ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ଅଛି। ପୁଣି ରଙ୍ଗ ନ ଉଠିବା ପାଇଁ ଫିଟକିରି ପାଣିରେ ରାତିରେ ତିନ୍ତାଇବା ସକାଳେ ଧୋଇବା ଉଚିତ ଅଛି। ତାହେଲେ ଲୁଗାର ରଙ୍ଗ ଆଉ କେବେ ଛାଡ଼ି ନଥାଏ। ଏ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ସଂସାର ଭିତରେ ଏମିତି ସବୁ ଘଟଣା ବି ଶିଖିବାକୁ ଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କୌଣସି ଜିନିଷର ଏକ ଫଳାଫଳର ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଥ୍ରୀ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। କାହିଁକି ଆପଣ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠୁ କାମ କରିବାକୁ ଅଛି, ସବୁ କାମ ଆପଣ ସାରିଛନ୍ତି, କେବଳ ହର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବା କିମ୍ବା ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବା କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଭଲ ଶୁଭ ଖବର ଅପେକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ କରିବ ମନ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ମିଳିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହେବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ କିଛି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରିସ୍କ ନେବେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। କାମ ରିଲେଟେଡ୍
କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ଖୁସି ରହିବେ, ବଳକା ରୋଜଗାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କିଛି ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ଆଜି ବୃତ୍ତି ହାନିର ଯୋଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣ କାହାରି ସହିତ ଏମିତି ମାନହାନି ହେବା ଭଳି କିଛି ବି ବ୍ୟବହାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଏଇ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅମାବାସ୍ୟା, ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଗୁରୁବାର ତଥା ଜନ୍ମ ବାରରେ ଇତ୍ୟାଦିରେ ପୋଡ଼ା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବା କେବେ ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ବାର୍ତ୍ତା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋର ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କୁ, ଯିଏକି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଜାତକ ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତତା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜାତକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାତକର ଅର୍ଡ଼ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରିପାରିବି ନାହିଁ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାତକ ବର୍ତ୍ତମାନ 2000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜାତକ ମୋ ପାଖରେ ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ମନରେ, ତେଣୁ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। এই ଜାତକ 15 ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆପଣମାନେ ଜାତକ ପଠାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜାତକ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ହେଉଛନ୍ତି, ଚାହିଁଲେ ବି ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ପଠାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପଇସା ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରିଟର୍ନ ବି କରିଦେବୁ, ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯଦି ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ସୁଖ ଦୁଃଖ ବା ଭଲ ମନ୍ଦ ବା କୌଣସି ଗ୍ରହର ପ୍ରତିକାର ନିମିତ୍ତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଆମେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନମ୍ବର ଦେଇଛୁ, ଆମ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।